work, and I think mental health also plays a very important part. Tell us about how you maintain that balance. So it's a very serious issue right now because mental health, we don't talk much about it. Recently people started talking about it, but previously we don't used to talk about it. And it's absolutely okay to go for therapies and everything. But at home I feel that what I do, I definitely maintain a balanced diet. That is okay, everybody does. But I also, exercise. Like I love dancing. I love playing badminton. So these things keep me happy. These things make me feel my best. And whenever I'm low, whenever I'm not feeling good and I'm stressed, you won't believe me. I just start dancing. I I just start dancing, or I go out and take a walk, or maybe some physical activities. It helps you. It helps you to feel great, to feel lovely, and to change your mind from a very bad situation to a good one, to make it better. And definitely, physical activity is important for everyone. Also, I try not to go for junk food, what you said, and also I prefer home cooked food. So I stay away from my home because I stay alone in Calcutta, and my mom, dad, parents are in my hometown. So I really miss my mom's हाथ का खाना. But here I have my cook, so she makes a lot of delicious things for me. And I always try to carry my lunch box or my breakfast ka packet everywhere I go, because I can't afford to have all those oily foods outside, and that affects my skin, my health, everything. And also I love watching movies a lot, so I sleep. Khana, anything that you make out of your kitchen is always healthy than what you order out. Second thing is, look out for protein in your every meal. This one rule will take care of your all health needs. So for example, if you eat almonds for breakfast, if you eat dals and lentils for lunch, if you're eating healthy protein for again dinner, this will make sure that your blood sugars stable. And when you have protein rich diet, you naturally don't crave for sugar, junk and unhealthy food. So it's very simple. Start with a good sleep, make sure your mental health is on track. तरीके balance करता है कि it will take care of your cravings as well as your nutritional needs. I personally, I'm also a foodie, and I feel that even if I smell a cake I put on, so, and when I delivered, like I was around 25 kgs heavier. It took me a while to get rid of all that weight. So cravings is something it's very difficult to handle. So you can always work according to your cravings. Like for example, when I have sweet cravings, I love these chocolate coated almonds. But with the salty cravings, आप रियलाइज हो जाएगा, अरे मेरी भूख तो ख़त्म हो गई. ये आपको नेचुरली लगेगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज आपके बॉडी का, आपका जो हाइपोथैलेमस रहता है वो 15 to 20 मिनट के बाद आपके बॉडी को बोलता है, आपके स्टमक को बोलता है कि अभी मेरा एपेटाइट कंप्लीट हो गया. तो आप ये ट्राई कीजिए. आप मुट्ठी भर आमंड स्लोली चू करके अगर 20 मिनट में आप ख़त्म करेंगे तो आपका भूख चला जाएगा. आपको उसके बाद 2-3 घंटा भूख भी नहीं लगेगा, बिकॉज वो आपके बॉडी का नॉर्मल सेटिंग है. थर्मोस्टैट जो सेटिंग होता है उसकी तरह ही एक एपेटाइट का सेटिंग रहता है, क्योंकि आपका एक लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के 2 हार्मोन्स रहते हैं. एक हार्मोन आपको भूख देता है, दूसरा हार्मोन आपको मैसेज देता है कि अभी ख़त्म हो गया, अभी नहीं खाना है. तो ये चीज़ें नेचुरली सेट हो जाते हैं जब आप आपके बॉडी के लिए जो राइट पोर्शन है वो आप खाते हैं. मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपको कितना पोर्शन खाना चाहिए. बहुत सारे डाइटिशियंस कैलकुलेट करके देते हैं कि 100 ग्राम खाना है, 150 ग्राम खाना है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप आपके बॉडी के साइंस और सिग्नल्स को थोड़ा सीरियसली अगर आप लेंगे और अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी आपको खुद ही बता देगी कि आपको कितना खाना है, एंड दैट इज़ द राइट पोर्शन फॉर योर बॉडी. ফোন আসে কি হলো খেয়েছো হ্যান্ডফুল I think পুলিশদের থেকেও বেশি আপনাদের লাইফ ডিফিকাল্ট. মানে ওনারা বলে যে ওনারা 24 আওয়ার্স ডিউটি করছে, ডেফিনেটলি করছে, বাট আমার মনে হয় তার থেকে বেশি আপনারা ডিউটি করেন. সেটা বলেই দিচ্ছি, আমি রাত জাগি বাট আমি সিনেমা দেখি. আমার রাতে সিনেমা দেখতে খুব ভালো লাগে. আই লাভ ওয়াচিং ফিল্মস
আমি রাত জাগি, তো যখন আমি রাতে জাগি আমার ভীষণ খিদে পায়, তখন আমি ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ডস খাই বেশি। ছবির জন্য ধরো প্রিমিয়ার হোক বা পার্টি হোক বা মিউজিক লঞ্চ হোক, সেখানে তো একটা বিশাল একটা খাওয়া দাওয়ার ইয়ে থাকে। এই খাওয়া দাওয়াটা মেনটেন মানে বাড়ির খাবারই কি এসে খাও নাকি ওখানে চুটিয়ে খাওয়া দাওয়া করো? মাঝে মাঝে সামলাতে পারি না নিজেকে, ওই জন্য নেভার সে নেভার, আমি কখনোই নেভার নেভার বলি না, বাট চেষ্টা করি বাড়ির খাবার খাওয়া। বাট এত সুন্দর সুন্দর খাবার আমাদের হয় আমরা জানি, তো আমি 1-2 চামচ খেয়েই ফেলি। সত্যি বলছি, মিথ্যে কেন বলবো, 1-2 চামচ তো খেয়েই ফেলি। আর আমার আইসক্রিমও খুব পছন্দ, ওই জন্য এইভাবে